जय जगन्नाथ शुभ सकाळ वेलकम टू सत्य समाज। आज हूँ 5 मार्च गुरुवार। आज भिडियो देश विदेश बछा बछा खबर सहित ओडिशार केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं मुझे आपण पाखक भिडियो संपूर्ण देखते जहाद्वारा आपण मैंने देश विदेश सहित ओडिशार खबर विषय में जापर। एवं आसन देखा आज प्रथम अपडेट। आईपीएल पूर्व अड़ुआ माही नियम भांगार पुलिस काटिला फाइन। टीम इंडिया पूर्वतन कैप्टेन कूल किछि ना किछि घटना को नहीं चर्चा था। आउ एबे नियम भांगी चर्चा को आसी महेंद्र सिंह धोनी। आगामी आईपीएल पर प्रस्तुति चलाइथिबा माही एबे ट्रैफिक नियम जाल रे फसी जाइछंती। पड़िया रे निजर शांत स्वभाव पर जनाशुना धोनी को रांची राजपथ रे द्रुत गति रे गाड़ी चलाइबा महंगा पड़िछि। आउ माही को नाम रे कटिछि ई चालान। झारखंड ट्रैफिक पुलिस पक्षरु जारी सूचना अनुसार मोटर जान आईन 1988 रो उल्लंघन अभियोग धोनी उपर 1000 टंकार जरिमाना कटा जाइछि। स्पीड गन एवं रास्ता कड़े लगी हाईटेक कैमेरा माही गाड़ी गति को चिन्हट करने पर ई चालान जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर ईरान टार्गेट रे 15टी देश बसुची बोमा माड़ा हेउची मिसाइल। मध्यप्राच्य वर्तमान युद्धर निआरे जळुथिया बेले ईरान निजर शीर्ष नेता मृत्युर प्रतिशोध नेबा पई अमेरिका इस्राएल एवं सेमानक सहयोगी अरब देश गुड़िक उपरे करुची भयंकर आक्रमण। निजर शक्तिशाली शाहेद 136 ड्रोन साहाय्य ईरान एबे सऊदी अरब यूएई एवं बाहरीन रे थिबा अमेरिका सामरिक घाटी गुडी को टार्गेट करी सारा अंचल हईचई सृष्टि करिछि। प्राय 2 दशंधि अधिक देश में बोमा वर्षण करी ईरान एबे निजर सामरिक क्षमता प्रदर्शन करुछि, जहाद्वारा पूरा मध्यप्राच्य रे एबे एक बड़ संकट देखा देइछि। परवर्ती खबर युद्ध भितर बदलिला ईरान रो शासन भार। अमेरिका एवं इस्राएल रो मिलित आक्रमण रे आयतुल्ला अली खामनेई मृत्यु पर ईरान रो राजनीति रे एक बड़ धरणर विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि होइछि। विभिन्न रिपोर्ट एवं अंतर्जातीय गणमाध्यम अनुसार ईरान रो 88 जणिया शक्तिशाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स तांको पुओ मोजतबा खामनेई को देशर परवर्ती सुप्रीम लीडर भावे चयन करिसंती। कुआ जाउछि जे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सर प्रबल चापरे एही निष्पत्ति निया जाइछि, जहा ईरान रो भविष्यत रणनीति को पूरापूरी बदलाई देई पारे। परवर्ती खबर शेयर बाजार रे युद्धर प्रभाव। चुटुकी निवेशक हराइले 9 लाख कोटी टंका। हाँ दर्शक बंधु, शेयर बाजार रे हाहाकार। लगातार द्वितीय दिन में क्राश है घरोई पूंजी बाजार। होली रे खुशी भितर निवेशक को दुखी करदेला बाजार माहौल। गतकाली भारतीय शेयर बाजार खोलिबा मात्रे सेंसेक्स 1700 अंक एवं निफ्ट 530 पॉइंट ह्रास पाइथिला। जदि प्रतिशत रे कहिबा तेबे बीएसई सेंसेक्स 2.17 और निफ्टी 2.13 प्रतिशत खसीथिला। मात्र किछि मिनिट रे निवेशक 10 लाख कोटी टंका बुड़ी जाइथिला। बीएसई रे तालिकाभुक्त कंपनी गुड़िकर मोट बाजार पुंजी 456.90 लाख कोटी ह्रास पाई 446.45 लाख कोटी टंका होइथिला। परवर्ती खबर भारत रे मिलिबनी पेट्रोल। युद्ध जोगु विश्व तैल बाजार थरहर। अमेरिका एवं ईरान मध्य युद्धर प्रभाव एवं अशोधित तैल दर उपरे पड़ाकू लगिलाणी, जहाँफल निकटरे यार मूल्य प्राय 12% वृद्धि पाई। विश्वर अन्यतम गुरुत्वपूर्ण तैल जोगाण मार्ग भावे जनाशुना होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने ईरान घोषणा करने पर सारा विश्व में तैल संकटर आशंका आहुरी घनईबारे लगी। रिपोर्ट अनुसार भारत पाखरे वर्तमान अति कम 25 दिन चाहिदा पूरण करने पर्याप्त औषधित तैल भंडार रही। परवर्ती खबर इस्राएल ईरान युद्ध। भारत उपरे बड़ प्रभाव।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ମୁମ୍ବାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆରବ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦରରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ଏହି କଣ୍ଟେନରରେ ଅଙ୍ଗୁର, ପିଆଜ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଇଛି ଫସି ରହିଥିବା କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରୁ 185ଟିରେ ନାସିକରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରରେ ହାରାହାରି 29ରୁ 30 ଟନ୍ ପିଆଜ ରହିଛି। ମୋଟ ଫସି ରହିଥିବା ପିଆଜ ପରିମାଣ 5400 ଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ବିହାର ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣ। ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ। ସୂତ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଡିୟୁ ତରଫରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଅଦଳ ବଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିହାର ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋରଦାର ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଜେଡିୟୁର ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଳ ହେଲା ହୋଲି। ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ହୋଲିରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ରଙ୍ଗ ଖେଳିସାରି ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜୋକଡ଼ିଆ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ମୃତ ଯୁବକ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଥାନା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସଂଗ୍ରାମ ଅଭିଜାତ ଦାସ। ଖବର ଅନୁସାରେ ସେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ କିପରି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଅଜିତାଭଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେପଟେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଲିରେ ଅଘଟଣ ପୁଣି। ରଙ୍ଗ ଖେଳ ପରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈରୀ ବ୍ଲକ ସାଇଁଖଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଉପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହିରଣ୍ୟ ବେଉରିଆ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହିରଣ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 5 ଏବଂ 6 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍କେଡ ରିହର୍ସାଲ ହୋଇଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀସ୍ଥିତ CISF KRTC ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ CISF ରାଇଜିଂ ଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଅମିତ ଶାହା। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଫୋଭାଲି ଠାରେ NFSU ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ସହ CFSL ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଅମିତ ଶାହା। ସେପଟେ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ଇଫ୍କୋ ୟୁନିଟରେ ଏକ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଅମିତ ଶାହା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଶାହା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ୱେତକ୍ରାନ୍ତି 2.0 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି।
परवर्ती खबर मध्यप्राच्य उत्तेजना मध्य भारत पर आसला एक खुशी खबर। भारत को तेल देव यही देश ईरान होर्मुज स्ट्रेट को निज नियंत्रण में नेबा परे अंतर्जातीय बजार को तैल जोगाण बंद हो जाइछि। या फल अशोधित तैल मूल्य वृद्धि पाई पारे बोली जଣା पड़ुछि, जहां भारत एवं चीन भली देशर अर्थनीति को प्रभावित करिवार संभावना रही। तथापि सबुबेल परी रूसिया यही संकट समय रे भारत को समर्थन करने आगकू आसीछि। एक रिपोर्ट अनुसार उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक बुधवार दिन कहते जे रूसिया चीन एवं भारत को तैल जोगाण वृद्धि करने को प्रस्तुत। परवर्ती खबर कृतज्ञता जणाइले दिलीप राय। भाजपार समर्थन पर कृतज्ञता जणाइछंती दिलीप राय। राज्यसभा स्वाधीन प्रार्थी भाव समर्थन पाई दिलीप राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद जणाइछंती। एथिसहित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राज्य सभापति मनमोहन सामल को मध्य कृतज्ञता जणाइछंती दिलीप राय। सेहीपरि भाजपा दिल्ली मुख्यालय पक्षर नीतिगत भाव दलर राज्य सभापति मनमोहन सामल एवं वर्तमान एमपी थिबा सुजीत कुमार को राज्यसभा टिकेट देइछि। सेहीपरि बीजेडी संतृप्त मिश्र नाम घोषणा करथिया बेले कमन प्रार्थी भाव दत्तेश्वर ओतांग नाम मध्य घोषणा करिछि, जहाको कांग्रेस मध्य समर्थन करियो बोली कहिछि। परवर्ती खबर युद्ध पाई भारत रे रिलीज हेबनी फिल्म। चलचित्र रबर्सन को सख्त झटका, घुंचिला टॉक्सिक फिल्म रिलीज डेट। युद्ध पाई घुंचिला फिल्म रिलीज डेट आसंता 19 एप्रिल रे रिलीज हेबाको जाउतिला यश को फिल्म टॉक्सिक। यह बाबद से निजे ट्विटर रे पोस्ट करी कहते कि फिल्म टी सारा विश्व में कोटी कोटी आय करे बोली आम आशा प्रकाश करिथिलु, मात्र एभली युद्ध चली समय यह रिलीज हेले कौन सी फायदा हेबा नाही। एणु फिल्म रिलीज डेट को आहरी गोटे मासरू अधिक समय घुंचाई दिया जायछि। तेबे यश का फिल्म टॉक्सिक एबे 19 एप्रिल परिवर्ते जून 4 तारिख रे रिलीज हेबो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर पांजी रे भयंकर भविष्यवाणी, माड़ी आसिब विपर्यय, राज्य रे व्यापिब महामारी। पांजी कहूची विपद और विपर्ययर कथा। दर पूर्णिमा रे पांजी पाठ कहूची ओडिशा बात्या, बन्या, घूर्णिझड़ और भूमिकंप भली विपर्ययर सम्मुखीन हेबो। राज्य रे महामारी व्यापिबार आशंका मध्य रही। विपर्यय जोगु उत्पादन कमिबो, या फल रे दरकारी सामग्रीर दरदाम मध्य बढ़ी पारे। राज्य सरकार रे स्थिरता रहिबो, किंतु मंत्रिमंडल रे अदल बदल होई पारे। विश्व रे अस्थिरता लगी रहिबो। देश देश मध्य युद्धर आशंका अधिक रही। ओडिया नववर्ष तथा महाविषुव संक्रांति प्रचलित हेबाकु जाउथिबा नूतन पांजी रे एभली भविष्यवाणी करा जायछि। दौलवेदी रे पंजीकार माने ठाकुरଙ୍କ आगरे एसबु तथ्य रखिछंती। केवल सेतिक नुहे, 2026 एप्रिल 14 रु 2027 एप्रिल 13 मध्य दुईटी सूर्यपराग और गोटे चंद्रग्रहण संघटित हेबो। तेबे यह भारत तथा ओडिशार कौन स्थान में दृश्यमान हेब नाही बोली ज्योतिष शास्त्र कहउछंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे बर्बर कांड, बीच रास्ता रे स्त्री को हत्या कला नृशंस स्वामी। राजधानी रे चांचल्य, होली पूर्व गड़िला मुंड। बीच रास्ता रे महिला को हत्या, स्वामीर छुरा माड़ रे स्त्रीर मृत्यु होइथिबा सूचना। मृतक हेले सावित्री मल्लिक। भरतपुर फुलेश्वरी बस्ती निकट में यह हत्याकांड घटी। भरतपुर थाना पुलिस सावित्री शव जबत करिछि। फेरार हेबा पूर्व हत्याकारी स्वामी पूर्णचंद्र मल्लिक को काबू करिछि पुलिस। हत्याकांडर कारण अस्पष्ट थिबा बेले घटनार तदंत करुछि पुलिस। परवर्ती खबर जळुछि माउंटेन पहाड़। गतकाली अपराह्न कोरापुट सहर उपकंठरे थिबा माउंटेन पहाड़ रे निया लागि जाइछि। केही दुर्बृत्त निया लगाई देइथिबा अनुमान करा जाउछि। खबर पाई अग्निशम विभाग कर्मचारी माने घटनास्थल रे पहुंची 3 घंटार परिश्रम पर निया को आयत्त करथिले। जंगल विभाग केवल दुईटी बनाग्नि मीटिंग सारी चुप रहिथिबा नै अभियोग होइछि। दीर्घ 3 घंटा पर जंगल विभाग पहुंची नथिले भी अग्निशम विभाग पहुंची निया को संपूर्ण आयत्त करथिबा देखिबा को मिलिछि। परवर्ती खबर भक्त और दिल्ली वार्तालाप।
ପିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ମାଗିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ବିଚାରଗତ ଲଢ଼େଇ, ଏଠି ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ, 101 ନିଖୋଜ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ଇରାନୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 101 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 78 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଇରାନୀ IRIS ଡେନା, ଏକ ମାଉସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ମିଲାନ 2026 ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଇରାନ ଫେରୁଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି କି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନୀ ଜାହାଜରୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପଠାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ମିଶନରେ ଜାହାଜ ଏବଂ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର GM ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି। ସମ୍ବଲପୁର GM ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି। GMU ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ଥିବା 4.2 ଏକର ଜମିକୁ କରାଯାଇଛି ଚିହ୍ନଟ। ଏହି ଚିହ୍ନଟ ଜମି GM ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ GM ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା GMU ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ GM ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ପାର୍କିଂ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 13.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 36.8 ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ 19.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 34.8 ଓ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଆଗକୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 6 ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରମ ଜାରି ରହିବ। କଟକରେ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 20 ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 36 ରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାତି ତାପମାତ୍ରା 21 ରୁ 24 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।